салом алейкум дӯстои азиз, тамошобинои арҷманд. Як боғи хеле бигем сабзу хурам ай зодагони ҳамин минтақа ай фикр мекунам ай фарзандои худораматӣ бобои ямин боша, оилаи завқиёфо дар ҳаминҷа боғ бунёд кардагиянд. мо рости гап бародаро бахшиш беиҷоза дохил мешем, раҳгузар бидем. боға дидем маъқул шид, ҳеҷ кас нест. ик медурем як тамошо мекунем, навор мекунем, ҳамроҳи шумо боға мебинем. бисёр боғи хубай, боғи савзай дар як ҷое ки тобистонай ҳама ҷо зард шидагия, яки боға мебинем, савзи хушрӯай дарахтакош ёшукан. боз медурем тамошо мекунем. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. мега ки дигаро коштанд, мо хурдему мехӯрем, мо мекорем ки то дигаро бихӯранд. мева бардоштанд. дарахто ёро чӣ мегӯянд? санавбар. ин дарахтои санавбаранд. ёро дар илми тиб васеъ истифода мебаранд. дар даромадгоҳи боғ. дар даромадгоҳи боғ дарахтои аноранд, шунондагӣ боз ёшанд, аллакай бор гирифтагиянд, самар доранд. ҳоле ман пеши шумо дар нишон метавонам. якташа ки шумо бубинед. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. ина чӣ нияка раҳмат ба нафарое ки дар бунёди ҳамин боғ саҳмгузорӣ карданд, маблағгузорӣ карданд, меҳнат карданд, ҳамин боғро бунёд карданд. ина мо ҳамчун раҳгузар ба ҳайси як раҳгузар ба ҳамин ҷа рафта истоем. хай мутаассифона зардолуш тамом шудагия ки бихӯрем, лекин хай дар вақти мева доштан ба инҷа бигзарӣ ва мева бихӯрӣ, савобаш ҳатман ва ҳатман дар номаи аъмоли ҳам хӯранда бигем, ҳам асосгузору поягузори боғ, бунёдкунандаи боғ мерасад. тамошобинои азиз, ҳар як нафар агар дар ҳаёти зиндагиш 50-60 соле ки умр мебинем, 10 дарахт сабз кунем, шумо бубинед ки тамоми кӯҳ пушта ҳама сабзазор мешавад. ин пистай, дарахти пистай дар пеши ҳамин бинои бигем боғбон, дар ин бино боғбон зиндагӣ мекунад. мақсад ҳамон асбобои туру танови олотҳои бигем боғбониро мегузорад. ҳаминҷа вақтои фориғ кор зиндагӣ мекунад дар ҳамин бино. бинои хушрӯай, бинои безеб нест. дар дарахти пистада ангур омадааст. ангури нави дар мо дар деҳаи ёл, намедонам дига мардум чӣ мегӯяд, ин нави ангуро мо фақат дрозхӯша мегӯянд ё ки қандак нумша, аслише намедонам рости гап. инҷа да гулои садбаргам ҳаст, инҷа да сифаи хубай дар зери ҳамин писта. амруд ё ба қавли дурусттараш муруд, дарахтои зардолу мева гирифтагиянд. ёфтам, якта дидам. ҳозир дӯстои азиз, як зардолу дидам, меканам, мехӯрам. агар ки тамоман ки ба дузах хабаранам, нопурсидай мекунем. ғалтидан. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. ина бисмиллоҳи раҳмони раҳим. дар ҳаққи хайркунанда дуо мекунем. мева ай бигем боғи завқиёфо.
نه که یا که فرزند خوب داشته باشی ایت باقی بگذاره یا که یگان درخت سبز کنی. خداوند متعال بابای یمینه جوش جنت کنه با فرزندای تعلیم دادگیش با وی رسوندگیش که میگم یک منفیتی در جمعیت ای فرزنداش میرسه. مرحمت الکی موسم زردالو در این منطقه تمام شده یکی بعضی درختاش هست. خواهش میکنم برادرها اقرار ما نکنیم، ما بپرسیش در اومدیم ای باز همه را جا بجا میکنیم، این چیزا کار نگرفتیم، در محکم میکنیم، راهمونه ادامه میکنیم. این هم خیلی برادرای عزیز ببینید که مقصد اگر که میوه باغ هم میگه که بو بدزدی بخرن صوبیتش بو بیشتر میرسه به باغبان یا پایه‌گذار بنیاد کننده باغ و صاحب باغ. مقصد ما بدزدی خورده ایستیم بدزدی خورده ایستیم ان شاء الله که خیلی با صوبیتش بیشتر میروه. پروردگار در نامه اعمال باغ کنه باغ پرور نوشتهش مگرد ان شاء الله. آمین یا رب العالمین. یا جوربینه هستند دستیده یا چیان یا زغیرن از غیر یودی گرفتیم ایش هم دزدی های. دوستای عزیز صبح ما امروز با دزدی سرشیدگی های زمین با زمین دزدی کده گشته ایستیم. زغیر درویدگی بدن یک جوش در ویخ خورو زغیر باقی موندگی بود نادرویده گرفتیمش. خب به هر حال بگیم این هم ناپرسیده اینه که های گو خره میخرش. شرینه چی هوش؟ شرینه نی؟ تاخ تاخ؟ بخلو تاخه اونم کن بسم الله. دونو کشتال خیلی دوستای عزیزه میوهش بسیاری بسیار شیرین بود. میوهش غولینگ بسیار خوشرو بود. دونو کش کمتر تلخه. اینجا انار باغه. خب خلاصه که رحمت به بنیاد کننده های باغ با باغبان پروردگار همه ثوابیتش در نامه اعمالشون نوشته کنه، گذشتگیشون مغفرت کنه. ما راه را ادامه میتیم، سفر ما دوام داره. خوف نداشتن در باغ با او خاطریه که معنیش همونه که میتونی که بدروی میوه بخری برای خوردن است، برای بردن نه. مقصد با میبروی در محکم میکنی میره. یعنی که باغ بالکل چی نیست پوشیده، برای سودا را نیست، یعنی برای ثوابه. انا هر کس که میوه را خورد ای باغ باید که مقصد خیانت نکنه، باز در باشه در پوشیده کنه، یگان گاو مال سرهوی باشه گاو مال بیرون کنه. خب در امان خدا باشین.